So we're here in Surigao City, guys. So, picture na picture. Ay, napa-artista ni abot. Picture namin diri sa City Hall. Oh. Surigao City Hall. Dagan kayo. Grabe ka nagkana mo diri. Pagkatanig. Okay, ikaw po sa'yo. Dagan kayo. Isa pa. Karagaw pa sa kalong. Isa ha. Nice. Sa isar kan. Kinto-kinto lang. Kumusta ang rides? Wala gipagutom? Gutom na ba? Oo. Gutom na. Sayo tayo diri para makita nga pili. Gutom na. May kamil kray, giinom. Buto papart may birahin niya. Buto papart sa kalam. Amo to atong kan may baglag ba? Sir, shout out sir. Sugaman. Grabe kadaghan mo diri guys. Wala may gasolina lagi. Oy gasolina. Shout out kay Master Kwan taga kani power sa Kabadbaran. Oh, masakpan siyang uyab. Wala ba Shout out yung uyab. Shout out. Eh wala. Wala gitubi lang ng big bike. Ay, grabe ka malas. Wala ra. Gilo Munoy, ay grabe kami ni kanino rider natin yung mga amigo. Abot-abot ni sa giligan og wan. Mudaga ni karon og Mintora. Mindanao at Mintorali, di ba? Kamakaw ba nom? Grabe ka mga mama ng mga amigo. Diri ta kay Ano refill? Tubigan rin. shoutout. Ay, murag stress naman tani. Palayo pa to biyahe. Shoutout tadi abang biyahe mo na. Oh. Shoutout muna sir, shoutout kay ato naman ipost atong kwan mo. Ay! Si Jilog, si Maisa. Ma'am, page niyo ma'am, page. Kuhan, Mototok? Atong ipalo. Motor of tok-tok, baw-baw. Bobaw, sige. Shoutout mo dia, shoutout. Oy, Mototok. Atong ipalo. Sticker. Oh, sticker natin, sticker dia. Mga tag. Sticker, Okay, right sticker. with GC. Thank you. Sticker ma'am. Thank you. Sa mga grupo diri, ay mga kuan diri. Si Janok, ay gwapo ang amigo Janok, Moto Vlog, Moto Papart. Ano ito mga amigo, shoutout ya sir, mga may Adventure Riders Club, shoutout. ERC mo na chapter. Surigao, kaway. Mayong pag-abot sa among luan, Surigao. ERC Surigao, shoutout. Sticker check, sticker daw, master, sticker. Sa itong sticker, ya. Sticker master, bago. Sticker. Bagong model. Oh, kinsa pa na sticker daw. Sticker ma'am, sir. Bala dito mga sikat basta. Salamat kay suporta ERC. Oh, ERC, okay. Sticker. Sige. Ay, motibo ang isa ka. Sticker, thank you. Pwede ma-appeal ko? Okay, namin dito sa Surigao City Hall. Kay magkandak Nadan Binchor, shoutout kay Nadan Binchor, taga Surigao City. Wow. May isa sa pinaka. Kamu sir sa Asher mo. Yes. Oriental. ERC, Adventure Riders Club Surigao. Let's go, Surigao. Daghan kay motor diri guys, oh. Abot na dito taman sa kuno. Grabe ka daghan.
Ay, taoy. Nagkainit. Layo pa din ko ano? Layo pa to? Busog ka to diri. Layo pa. Grabe ka na sa ilagay sa Surigao City Hall, oh. Di ba? Sir, shout out, sir. Ano pangalan ni mo? Taga diri ka, Surigao? Oo, let's go. Oy, sir! Awas, sir. Nagkami rice diri ka. Di na tapos video, sir. Magpaan may charity rides ba? Dari sa kuan elementary school sa Danau. Sa Agol ni mga Cebu Caraga. Sa ka ba no, sir? Dia kung kawat ra lagi. Kuan. Yes, sir. Oh. Oh, pag-court, tapos labot din doon. Gamay nga dalan. Pababa, di na kami sa mabuak kay traffic ko man kay kami nalito. Sir, good morning. Sir, Good morning. Sir. I'm from Surigao del Sur. Oh, okay. Surigao del Sur. Welcome to Surigao City. Welcome. Grabe nagka Dixon, grabe naka-busy si Dixon no, kumigo. Lagi eh, marami gusto ni mga bisita. Sir Dan. Sir Dan, shout out Sir Dan. Yo. O si Ma'am Lily. Already tasty. Let's go. Sticker daw, sticker. At na isa akong driving. Si Pungkan Motovlog. Shout out Pungkan, imong sticker ipakita ka dito kay sticker raw. Si Panyang Lagan. Si Lelori, Bernie Galindis, si Judin, OBR ni Barry, si Barry taga Tagbina, layo pa kayo Tagbina, abot. Tagbinapoy. Si Sir taga San Fran, San Fran. Si Bunang, morning mayor sa San Fran, Bunang. Makoy Rides, Kaway-kaway, si ay, siyempre, Boyli. Mga guys sa Butuan. Sticker daw. Huy! Amigo, Dadan, si Dan. Kadan mo to vlog si Mamali. Master, kano mo yapas? Isa pa yung muskunboy, wala? Oo. Nanas na. Tara, Master Jing. Ampayon Liners, taga Ampayon. Yapas ka sila. Video niya. From Pantukan, abot ng Ampayon. Layo, di ba? Japan ko eh. Oh, Japan ka? Oo, Japan Tukan. Let's go. Idol. Shout out sa atong vlog diha kay para makita. Ma'am. Sir. Ay, boss. Shout out. Shout out NCP. Ma'am, NCP. Team Surigao. Surigao. Si Ma'am Jilly. Sticker. Mga tangay yung sticker. Jay Kalendaryo. Oh, ni kalendar. Wow. Mag-swap ng sticker ni Ma'am Jilly. Shout out NCP. Team Surigao. Tapos si Ay. Oh, Jilly. Itong i-follow guys yung page. Okay. Right. NMAX Riders Club Surigao. Nice sticker niya. Sticker na ma'am, sticker. Mga sticker kasi Sop. safe pala ko kami kasi Si Makoy Rides, aga Karaskal. Met and fresh. Dagang ka mamuguan, Klaber. Okay. Tagay ta dito. Klaber, no? Version 2. Bito. Grabe, kadaghan na mo diri. Oh. Surigao City. Ato ni kumusta na to mga Quandrebi? Mga taga Blue Knights Riders Club. Butuan. Butuan chapter, Butuan. Shout out kay Master Rafael. Master, shout out. NCP Agusan. Kato NCP gapon to, di ba? Surigao. Okay, grabe. Kami. Agusan Sur. Kato mga amigo dire so.
Ako yung shoutout to Trobi si Lagni Bajoy, tapos atong idol, Indo Rider ni, top finisher. Si Dolo Aldrin. Wala to bili sa kuya Pagwan, gasolina. Gilo Munoy, atong amigo niya ako. Engineer, sir. Kita-kit sa klaber, pon. O, sayo. Live bro ba ni? Ikaw, ay palupig doon. Palupig mga.